Bismillahirrahmanirrahim. Ngireng ngarang sarang istighosah. Nyuwun pertolongan dagajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kaula sedaja orang sepodua kaula sedaja, nak putra kaula sedaja, keluarga kaula sedaja, taretan kaula sedaja, khususan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, etetiakin orang seselamat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan moga-moga jauhakinah dari setiap bala, dari setiap musibah, dari setiap penyakit panapah epon bentuk penyakit kadintoh, wabil khusus virus COVID-19. Dan moga-moga kaula sedaja etetiakin orang sehusnul khatimah waku pepolang sarang para guru-guru kaula sedaja, penglangkong sarang para guru thariqah Naqsyabandiyah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madhep dek kajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي هما كما ربياني صغيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا قاضي الحاجات يا الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا بديع 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 يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا مبدئ يا خالق 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 يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا شافي الأمراض 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 اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات يا جبار يا قهار يا قوي يا متين يا جبار يا قهار يا قوي يا متين يا جبار يا قهار يا قوي يا متين سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع
درجات يا كريم 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 يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا لطيف 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 يا لطيف. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي 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 اكفنا نوائب الدنيا ومصائب الدهر وذل الفقر. اللهم يا غني 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 أغننا بغناك عمن سواك وبجودك وفضلك عن خلقك فإنك قلت وقولك الحق المبين. ادعوني أستجب لكم دعوناك كما أمرتنا فاستجب منا كما وعدتنا فاستجب منا كما وعدتنا فاستجب منا يا رب كما وعدتنا. اللهم يا مغني يا مغني يا مغني يا مغني يا مغني يا مغني يا مغني. نسألك غنى الدهر إلى الأبد نسألك غنى الدهر إلى الأبد نسألك غنى الدهر إلى الأبد. اللهم يا فتاح 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 يا فتاح. افتح لنا باب رحمتك افتح لنا باب رحمتك واسبل علينا ستر عنايتك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا من أمره بين الكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الذين قال لهم الناس
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اللهم إني أسألك يا رب أنت ربي لا إله إلا أنت يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا أزل يا أمد اسمع ندائي يا رب اسمع ندائي يا رب اسمع ندائي يا رب بما سمعت به نداء عبدك سيدنا زكريا عليه السلام وانصرنا بك لك وأيدنا بك لك واجمع بيننا وبينك وهل بيننا وبين غيرك الله 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 اللهم إني أسألك
بذات السر بالسر الذات هو أنت وأنت هو لا إله إلا أنت احتجبت بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم هو لله من عدوه وعدو الله ومن شر كل خلق الله بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خدمت على نفسي وديني وأهلي خدمت على نفسي وديني وأهلي وولدي وولدي يا رب وولدي ومالي وكل ما أعطاني ربي وكل ما أعطاني ربي وكل ما أعطاني ربي بخاتم الله القدوس المني الذي ختم به على أقطار السماوات والأرض حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بشفاعتي وبحقي وبنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة مشايخنا النقشبندين الأحمدين المدهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبجاه مربي روحنا إلى الله 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 ومربي بالاستغاثة سيدنا وحبيبنا وشفينا ومرشدنا الكامل سيدنا أحمد جعفر بن عبد الواحد حذيفة قدس سره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fahdafat minhul budurun mitla husnik ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun
tabadrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri ya nabi alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika alimu sirri wa akhfa mustajibud da'awati rabbi farhamna jami'a bijami'i salihati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa salatullah ala Ahmad adda tahriri suturi Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajhil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya kaula mulja'aki sadayana para alim ulama, para kiai, para guru ngaji. Langkungipun saya kaula mulja'aki sadayana pengurus jajaran pengurus Sitkon, silaturahim, ikhwan dan akhwat tersimpatisan Thariqah Naqsabandiyah Camplong. Terjugan saya sangat kaula banggaaki termator sekelangkung sebanyak deka sahibul bait Abdul Latif sekeluarga
mator sekelangkong sebanyak ajunan nyediaki tempat kanggo kegiatan kadinto. Moga-moga ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala ki ngabalasan seraja. Amin Allahumma amin. Terjugan deka tokoh masyarakat tantretan sedeje para sepo sedeje nah hadirin hadirat moga-moga kaula sedeje kadinto dalam raksana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertama-tama kaulah muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa alengki boleh, bisa along bolong boleh dalam rangka rutinitas kegiatan bulanan sitkon camplong. Kebetulan makin beda neng desa Pelampaan. Masuk sampang, camplong gitu, camplong gitu. Malah manter kegiatan kadinto kegiatan sing ridana Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan se apakna manfaat dek kaula sedejeh. Torjukeun penyoon kaula da Allah Subhanahu wa taala, muga-muga kaula sedejeh sisongkan, si hadir mangken nika sisongkan baik keluargana sisongkan, muga-muga paring sae sang Allah Subhanahu wa taala. Torjukeun pengarep penyoon da Allah Subhanahu wa taala nalayakan abade keluarga kaula sedejeh si ampun tinggal umur. Muga-muga dosana sepora sang Allah Subhanahu wa taala. Terjukan si terakhir muga-muga pengarap dan penyoon kaula sedaya da Allah Subhanahu wa taala nalayakan kaula tinggal lagi dunia kadinto abad iman Islam husnul khatimah. Amin. Terjukan sekaping 2 mau sholawat dan salam ya torakina kaula sedaya da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena insyaallah sebab mau sholawat kaula pagi oleh syafaat beliau ya ke umat beliau pagi sehingga kaulah selamat masuk surga Allah bighairi hisab. Terakhir muga-muga doa barokah para guru-guru kaulah setuju sehingga kaulah kadinto dadi orang sing selamat bimbing dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Nang malam mangken kaulah kadinto sebetulnya mangken iki masa PPKM ya pun kan. Tapi dan kaulah ampun hanya meriksa nih dek kancah nang bagian aparat cepon tak apa di acara akadi kadinto karena ampun lah beda kelonggaran dari pemerintah. Makanya waktu tretan soleh kadinto ngajuaki kan tunda kadinto acara langkong 2 bulanan kadinto 2 bulanan saya tunda karena kan karena santakna penyakit mangkenan sehingga benyakin karena takut ke PPKM mungkin karena takut ke ngalena penyakit akhirnya tunda pas mungkin tila ngolati informasi mungkin ampun penyakit kadinto ampun lah ngurangi jadi makanya bi pemerintah kadinto liaki artinya tak sampai 100%. Artinya sampai 75%. Enggak misalkan contoh nang perkantoran 75%. Jadi dan kaulah ke tretan sole nika ya tore apa di acara artinya kadimah tempat saya siap kanggo tempat di kegiatan sitkon camplongan. Ternyata alhamdulillah Haji Abdul Latif kadinto kasokan nempati dan kaulah matur salangkong. Lah malam mungkin dan kaulah nyampeaki kadinto karena masuk nang bulan Muharram nang bulan Agustus juga dan kaulah nyeritaakin sejarah. Artinya pertama kadinto Islam nika tak agaduan penanggalan hijriyah arti hijrah paneka untur artinya karena makanya tanggal hijriyah karena peristiwa dari onturan Nabi dari tanah Mekah. Nabi kadinto hijrah dari tanah Mekah ke Madinah nyamaki hijrah sampai hijrah oleh setahun Nabi Muhammad alengki nang Mekah sampai tahun ketiga sampai tahun ke-14 sampai sedeh beliau
nang tahun 11 Hijrah, dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah 11 tahun, Islam kadin toh tak agaduan penanggelan. Oleh 11 tahun akan teh dah sedeh Nabi Muhammad akan teh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nang kadisa ki sobung penanggelan juga. Akhirnya Abu Bakar sedeh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu kadisa Islam mulai maju, menyorat dekah pada pemerintah negara-negara luar, Islam kadin toh tak agaduan penanggelan, dinilai pekompol tak agaduan penanggelan pada salah situng sahabat tokang toles sepon sekretaris ya semanggena panika sahabat asmaipun Abu Musa al-Asy'ari matur dekat Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar motosaki bahwa mulai berenah penanggelan Islam kadisah neng tanggal 14 dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai kadisah Islam keduan penanggelan dari 14 tahun dari hijrah Nabi. Bulan kita tentuaki pas tentuaki nang bulan Muharram. Apa mak tentuaki nang bulan Muharram? Karena nang bulan Muharram kadin to orang lestari ngelaksanaki haji. Orang yang pola takrib cak kasarah tak repot. Jak semangkenan misalkan pengajian nih tak langkong kan itu nang saya daerah situng tempat kula ngoladi masuk. Kan kula pertama kali nang kantong. Kun berak kan itu biasa nang kan SD. Pemulaan kan enggak bisa kula. Pertama kali kula depak kantong. Troning rencana kan temu stengkinan. Tak bisa cuma jalan tak saya alhamdulillah dan kula depak pertama kali nang kadin toh. Jadi neng situng daerah Pakong Pamekasan nika ben musim bekoh nika orang ke Koloman nika sekoni ki repot cak kasar lah sebenarnya juga waktu kadi neng Islam kadin toh neng bulan haji kadin toh ki repot orang sing ngelakon haji akhirnya potosaki rembagaki toron deka bulan Muharram potosaki nang bulan Muharram bulan pertama neng penanggelan Islam Sayyidina Umar mator tabuna al-hijrah farraqat bainal haq wal batil fa'arrihu biha pai potosaki 14 Hijriah maneka tahun tenah ber penanggelan Islam tetap tahun 14 Hijrah bulan Muharram pas sekali saya potosaki akhirnya orang umat Islam keduan penanggelan pas kedua mungkin nikah kebetulan bareng sang Agustus mungkin masang bendera otabah ala gua aki kebangsaan kaulah setuju kadin toh harus ngoningi bahwa masang bendera kadin toh aropa aki bentuk cinta bentuk mahabbah benih bab ibadah karena masang bendera kadin toh tak kira oleh genjeren sekadin toh juga ala gua aki kebangsaan juga tak oleh genjeren akan tetapi kadin tak hubungan kala bencin cinta karena sebagian Islam ngerti apa nyanyi kebangsaan garis kerasnya gitu nggak teroris nggak semacam seakan-akan masang bendera ngibaraki bendera seakan-akan nggak nyembah selain Allah bunten kabeh gak bisa orang yang hadir saya masang bendera saya hormat bendera saya nyanyi saya lagu kebangsaan sopo ngakoni bendera maneka pangeran tanda tapi sedaja ngaku nih kadin toh aropa aki bentuk cinta karena kenapa dasaripun beda Nabi Muhammad kadin toh kan terusir dari Mekah dan gula-gula 11 tahun beda nang Madinah nang tahun belu hijrah atau hijriyah Nabi Muhammad kadin toh perang karena Islam mulai berkembang sampai gelak berkembang aja sampai deka para masuk ke Jordan
Lah neng zaman Nabi Muhammad kadin toh abereng ben kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi kadin toh kerajaan raja cek zaman mangken kadin toh Amerika. Kerajaan adidaya. Kerajaan Romawi atau gila cek semangken Amerika. Kerajaan sekadimah nalai kana masuk dekat situng negara pasti negara kadin toh kalah. Cek semangkin dengan Amerika kan masuk nang situng negara Islam misalkan pasti kalah dengan Irak, Libya macam-macam. Indonesia lah parak kan ya dua kan semangkin dengan ya dua dengan apa ini Islam pada Islam setelah pada saling cak ngocak ya dua. Deki ting lihat tu akhirnya perang Amerika masuk, tinggal masuk pasti Indonesia nega geger, tinggal geger kuasai Amerika Islam jangan sekoni. Lah, abali boleh ke cerita lambe Nabi Muhammad panika tanggal belu tahun belu hijriyah makon deka Zaid ibnul Harisah merangi pasukan Romawi terkenal nyama perangah panika nyama lagi Ghazwatul Mu'tah. Ghazwatul Mu'tah artinya semak dari Tabuk daerah Saudi ben semak dari Mu'tah panika lagi daerah Yordan. Dan gak bisa Nabi makon daga Zaid bin Harisah panglima perang. Akhirnya makon perang sareng Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Waktu kadisa dawuh Nabi Muhammad alaikum bi Zaid bin Harisah fa in usiba fa Ja'far. Artinya bareng Zaid bin Harisah nalekana sompama namun sampai gugur Zaid kendeaki jadi panglima panika Ja'far At-Tayyar. Akhirnya perang tetih orang Islam di pasukan Romawi. Sayyidina Zaid panika gugur nang perang gak bisa. Akhirnya Sayyidina Ja'far maju sebagai panglima. Kadin toh ngebeh bendera nah Rasulullah sesemangkene kenal la ilaha illallah. Nang bendera gak bisa. Sayyidina Ja'far naku bendera pas pedeng naku bendera kalaban asta tananga asta epon panekai pedeng jadi tanang kadin to kotong bendera kadin to geger dila geger esang ke bi tanang sekiri juga pedeng akhirnya gila kare asta epon se anggap napa nih ceng karena apa nih? Kare cengkol lah. Akhir bendera kadin toy teguk sakadin to. Sampai beliau cocok sampai gila saya seteh neguk bendera. Lah para ulama ngerti aki. Kadina apa? Lagi bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak dele ebela mati-matian. Bendera apa? Gak bisa. Ngerti aki bahwa bendera kadin to simbol bahwa umat Islam kadinto dalam situng bendera. Sebenarnya gajukan bendera merah putih kadinto simbol ada akumpola sedejana orang-orang Indonesia. Karena Indonesia kadinto bening karo Madura. Coba beli suku bangsa dan bernegara. Nikah. Ben salah situng bentuk cinta napa deka negara. Nabi napa tak cinta deka negara na cinta Nabi. Bahkan waktu Nabi kadinto terusir dari Mekah, Nabi kadinto ada debu-debuna. Laula anna qaumi akhrajuni mas bingkih masakan tu ghairiki. Jak saking sengkok tak terusir dari tang kampung, dari sampean Mekah, dari ajunan Mekah. Jak teh kau letak kira ngalle selaina ajunan Mekah. Dan uduaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengah sangat cinta Mekah, sangat cinta tanah kelahiran. Ini kak alhamdulillah mungkin akhirnya Muharram serang Agustus. Nah, seterakhir tanggulah nyampe aki penyakit semangkina. Dan kaulah mator dek ajunan sideje ki dek tantretan se atingkel umur saya tak sempat labet dan kaulah karena dari banyak orang seteh
saya tak sempat tahlil, saya tak sempat kifayah, maka kaula mangken adebu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mangken nika jangan gula-gula asa sebab itu nda beniking karena takok yang dari polisi, beniking karena takok yang dari TNI, tapi yang karena gila aja ke penyakit. Orang mangken nika tak percaya ke corona, percaya ke taun. Bada sebagian tak percaya ke taun tapi percaya ke corona. Bada boleh tak percaya ke corona, tak percaya ke taun tapi percaya ke penyakit mangkenan. Jadi gula lah pada bayi, kan cuman lain lainnya main pada bayi orang mate benadanya benar pada lagi. Ini pada. Jadi kalian tuh tak perlu kata aku tak perlu sambu karena lakar umur manusia kalian tuh mulai lambe ampun lah Allah Taala kalian tuh si agarisi si ngokor karena arti takdir kalian tuh ukuran. Sesuatu umur manusia kalian tuh hitong bitong sekecil coba montut kalkulator setahun kalian tuh osok esena baneka 300 sebitek are tinglai kalih ke 50 300 sebitek kalih 50 ini kan cuman belum belas Februari sekecil kan nih belum belas Februari tak ada pak 10.000 lekan tak ada lebih tak ada pak ke 20 lekan mun 50 ki mun lebih dari 50 ki mungkin lebih sampai 20.000 tapi mun sama mana mun 100 mun 50 gelek belum belas Februari mun 100 berarti tinggal ngaleaki telo polo 6.000 are nikah umur orang 100 tahun jadi sekecil itu. Jadi kunaki ngereng kunaki umur sebaik-baik ke napa boleh nikah badena corona nikah badena COVID-19 mungkin ujian deh kau saja. Walaupun Allah Ta'ala banika maha oning. Allah Ta'ala nang hadis Nabi Muhammad atabu inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Songguna pertama kali sitetia kibi Allah Ta'ala banika pulpen kang kui noles catatan takdir orang. Maka waktu makon dak malaikat maka malaikat mator dak Allah Ta'ala. Adena malaikat toles uktub kepada Allah Ta'ala. Faqala maka tabu malaikat Rabbi maktub. Kenapa saya tulis kau ya Rabb? Maka Allah Ta'ala tabu maqadira kulla syai'in hatta takum sa'a. Setejenah ukuran-ukuran si bumi kan pokoknya orang kejadian ben semacam kadin tak boleh toles sareng malaikat sampai de tengah hari kiamat. Ki muga-muga takdir gula nasib kaulah baneka nasib si bagus. Amin Allahumma amin. Ben mangkenika abali kagela boleh haropa aki lampola takdir dari Allah Ta'ala mungkin ki penyakit silambe si semangkin penyakit sebagal datang kadin to juga takdir ben takdir kan to haropa aki uji penyakit mangkin kan to haropa aki ujian karena Allah Ta'ala ada buning Al-Qur'an wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Artinya kaulah bakal nguji ongguan kaulah bakal nguji ndak sampean saja kalaban situng hal kadinto se bekal nakoi badana beri tangi bulan beri kan bulan mangken alhamdulillah ngurangi bulan Juli beri kadisa saare benih karo setisa kampung sedusun nikah mate ken lema tangi sekecil inalillah napa tak rasa takut pas walju rasa lapar tinggal oning bedar nikah rasa takut bedar rasa lapar karena bedar rasa lapar dan jalan ditutup ke sorga aja tak bagi lampu di malam pate nah ajualan batesi nah kan
terasa lapar. Akhirnya biasanya oleh PC sebulan 10 juta karena badan nikah, kare 2 juta. Wah emak sampai gila tadi. Tidak oleh sama sekali. Nikah. Wanaksi min al-amwal. Nikah. Kila ada yang artinya kiur. Wal anfus ben ba'aban. Ada Allah Ta'ala nguji, selain nguji motoran penyakit, nguji dekat manusia. Contohnya nguji nggak apa? Walaupun tak ada penyakit, ujian mana kepada apa? Anak, misalkan, anak meler, laki, abini boleh, kan? Ada apa masalah? Oh tapi zaman mungkin seroma nih kak, kening sakit kapi, kan? Anak, embu, bapak, kompoi, ya. Bahkan berada nang situng dusun, nang situng kampung, ini kesaari langsung mati abareng. Ini mati tabrakan. Ahli warisnya sobung. Ya. Nang situng daerah. Jadi aropa aki ujian di Allah Ta'ala, teguran di Allah Ta'ala. Akan tetapi tak perlu kebeter, tapi harus wabas siris sabar. Harus sabar. Nikah. Mun sabar, ocan yang sabar ka dinto. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar terjugan orang sabar panika maus innalillah. Beni karo kun beda pengumuman innalillah, beda yang mati innalillah. Beni karo beda tabrakan innalillah punten. Segala asa. Orang rezeki innalillah. Rasa lapar juga innalillah. Nikah ojana orang lambe saya toles bi Allah Ta'ala nang Al-Qur'an. Mula mau sabar pas nomor 2 pas mau innalillah pas bi Allah Ta'ala lanjut lagi. Ulaika alaihim sholawat. Orang yang sabar pas mau innalillah pas beri seporah bi Allah Ta'ala. Wa rahmah oleh rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Mencukan jen tambai iman jen beri hidayah. Nikah. Jadi mungkin nikah arobaki ujian penyakit walaupun mungkin nikah ya orang nyaman tak ada pada dan gula jak gula pen beda kepatian unceng kifaya tinggal tanya aki adisa songan pun apa orang sing unceng ini kan tak jujur. Tak jujur. Maksudnya lah tak rabu tanggi, takut tanya. Padahal walaupun sobung penyakit mangkenan nih ya. Pakun gula 2 tahun yang lalu misalkan atau 3 tahun yang lalu udah orang mati gula tanya, "Song kan apa ini?" Pakun kan tanya gula kan. Orang mangken tinggal lagi orang bereksa iki kan lah kadia penyakit mangkenan nih kan. Penyakit mangkenan nih kan repot napa ngene nih kan. Jadi tak jelas. Tak jelas penyakit mangkenan nih kan. Jadi tahu saya ke betere kula nging-dunging pada situng orang ngadunging ya apa Allah Ta'ala ngutus dek situng penyakit ya ngutus situng penyakit pakon mate sebu orang ternyata si mate panika lebih dari 1000 si mate akhirnya panika penyakit tegor nika cerita lagi akhirnya cerita tegor penyakit nika dari rumah yang kok nyoro misalkan 1000 orang semate mak bisa lebih 10 ribu orang maka Jawa penyakit nih kan Jawa gula tetap mata 1000 orang keng 9.000 nah berikan kau lah rasa takut nih kan jadi 9.000 nah mata keng karena takut yang kita tak takut cik inalillah sampai cepon gula nyongok nang media sosial sealalah betul salah betul. Tahlilan dari duhur. Biasanya kan mari maghrib ini kan mari duhur. Jadi orang mati nang zaman mangkene kah tak biasa. Akan tetapi nika arobaki teguran nek kaula setuju. Dan insyaallah penyakit gak dinto dadi nyeporah dek situng kampung situng ujian. Ana apa kaula tebu teguran nabi atebu. Inna idhamal jaza ma idhamal bala. Kencuran si raja sesuaiaki sarang ujian si raja. Innallaha ida ahabba qauman nalaikan Allah Ta'ala paneka lebur daka situng kaum situng golongan ibtalahum maka beri ujian beri situng ujian maka
mun beli ke penyakit mangkenan mun bi gule RTE COVID-19 atau corona jangan yang Madura atau tahun jangan orang yang tanda corona jumlahnya paling banyak sedunia nomor situng ranking oleh juara Indonesia. Berarti Indonesia kan itu kelebur bi Allah Taala. Paling ujian si raja mungkin. Karena ganjaran si raja barengi ujian si raja. Nalaikan Allah Ta'ala lebur dia kasih golongan maka ibtalahu berujian idza radiya falahu ridha nalaikan golongan gelek ridha suka seneng tak cak ngucai engko kadung kula beureun nyongok lagi orang aduh video ria corona ampun dikala sabar cek sampai lesan maneka tergelincir wa idza sahuta falahu suhtu nalai kana ngamuk maka Allah duka bi Allah Taala makanya mungkin orang-orang banyak tak terima kalau ujian mereka ada penyakit mereka jenepa pabit bi Allah Taala Allah Taala sing nurunake penyakit semua beres ya Allah Taala sing metoron sing angka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kau saja walaupun pada penyakit mangkenan jangan yang mangken kau lagi bisa lanjung umur. Alhamdulillah kadin toh dalam artian beni lat ngedulat nyen mun eker sempat lat ngedulat orang si ampone kening bunten. Alhamdulillah tapi kadin toh dedih introspeksi diri. Dediaki perubahan dek apa. Ada yang kata sompama kau lah lagi mangken nih kapan raja dosa misalnya. Pak kening corona, pak mati. Tak sempat kan nambahi kebagusan. Tapi alhamdulillah ki belanjang umur berarti ki bade kesempatan. Nabi Muhammad panika ngajar ki dek kaula dalam sedaya hal panika patut asyukuri. Nabi Muhammad panika dawu kana idza ra'a nalaikana ngolati mayusurruhu ngolati hal seega senengi hal seega leburi hal sesuai kenapa saya kesenengi Nabi panika debuna alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Alhamdulillah debun Nabi. Karena situng-situng panikah sempurna kenapa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan Madura nih lagi orang alakoh lakona lancar rezekine lancar tinggal gula tanya ke orang nikah. Ana apa sampean mak alakoh? Cek gula alakoh nikah king syarat ibadah tepak orang lamba nikah debu beda gula tukang pecet gitu yang tak usah sebut nyaman yang profesional pecet ana apa sampai malah kau mecet yang bisa tinggal le mecet nih kanggo syarat ibadah tepak nih karena menlah keduan hasil ibadahnya gelak jan sempurna tapi wa idza ra'a ma yukrihuhu kata Nabi Muhammad nalaikana ngolati hal saya tak sesuai kalau ben ya harap sesuai tak sesuai ya harap akad dia misalnya zaman mangken ini kan kantoh bekoh ternyata orang naman bekoh tidak naman bekoh ojon terus gagal panen nah gitu naman sabe naman apa beres pas ojan sobung artinya tak sesuai harapan makanya hujan sudah aja anggula-gula asa alfus was samarat wa mentamanan wa buaan yang harus pakai ujian tak sesuai kalaban ke badan juga syukri juga alhamdulillah ala kulli hal tapi nalaikan ngolati saya bagus alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat orang solihin ngajarah kita kaulah cara syukur dari Allah Ta'ala berdempak hal yang terakhir nih lagi Kikol belu. Orang solihin maninga ngajarah kita kaula empat hal. Tabuna inni la asabu bil musibah fa ahmadullah alaiha arba marrat. Kaula nalaikana capok musibah maka kaula syukur dari Allah Taala panika pak kali. Beni orang lain capok musibah iki aben tibi mana capok musibah panika syukur pak kali. Lah nika mungkin bisa kanggo contoh apa? Pertama, ahmaduhu.
asyukur kaulah da Allah taala id lam takun a'dhama mimma hiya. Ujian ka adinto setoron aki mungkin ki bisa ya debi pertama ya. Ki bisa ya debi. Jadi kaulah asyukur. Pasal nomor 2 ahmaduhu id razaqani as-sabra alaihi. Nomor 2 manekah kaulah ki ibri taufik hidayah bisa sabar. Walaupun sakit sabar nerima kalaban sakit. Pasal nomor 3 ahmaduhu id waffaqani li istirja lima fihi arjuh minas syawab. Si nomor 3 kaulah paring ujian gelak ki selak ki bisa kuat kau uji nah, ki bisa sabar kau uji nah, ki bisa beri kesempatan boleh nambahi kebagusan. Nega. Si nomor 3. Si nomor 4 nega. Ahmaduhu id lam yaj'alha fi dini. Ujian baneka tak ngoba kelina iman, kuat iman da Allah taala. Tak sampai gelak cak ngocai Allah taala. Tak sampai gelak nantang dengan Allah taala. Terkadang badai kuliah lamba ki lebur napa nyari gentak. Cerita nih cerita lamba nih ya. Polana beda orang naman bekoh na capak ojen. Akhirnya malah are atang tangan Allah taala. Maju na caro kan saja. Kondom. Nah, nikah tak bagus. Harus mau syahadat. Dan ini karo pagi ujian kan. Di mangkane ini kaki perlu napa along polong nih kaki bagi ilmu sewoni. Jadi walaupun ujian nggak kadi pun apa saus ujian pun apa saus adwi kalaban sabar kuat insyaallah diganjaran sirahnya. Sekadin toh pemator dari beten kaula kurang lebih nah yang sepora nalaikan pada debu sekorang saya yang seporah karena buduna kaulah buduna aba nalaikan laras panengka sederajana dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih nah yang seporah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. La tada' fina wala minna wala ma'na syakiyyan mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi asrul Fatihah. Penyusun aja langsung. Diumumkan kepada semua ikhwan, akhwat atau simpatisan bahwasanya khol akbar telum dejeh kadinto tangkel 4 lekor Agustus manabi meturna tangkel 16 bulan mangken bulan Muharram kadinto. Teti dek kesetujana ikhwan akhwat esok ana hadir setuju dek acara khol akbar saya tanggal 4 lekor Agustus atau tanggal 16 bulan Muharram kak dinto sekadinto informasi kangkui
Ada rombongan dari Kecamatan Campolong Rintoh Mali Ustaz Soleh saya konfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu selamat. Bola mi bada ang Ikhwan Ahwat Kak Kecekiran Sapu.